السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا مخصص لتلاميذ السنة الثالثة اعدادي. دونك ديجا خدمنا لا بارتي الاولى ديال هذا لو تيست دياغنوستيك. دونك قدمنا فيها دو زيكزارسيس. دابا غنشوفوا ليكزارسيس 3 و ليكزارسيس 4. دونك بالنسبه ليكزارسيس 3 ليكزارسيس 4 دونك هادشي ديال الدروس ديال الهندسه ديال الجيومتري. داكوغ دونك بداو على بركه الله. Donc l'exercice 3, on a construire les symétriques des points B et C par rapport à la droite D. Donc c'est la symétrie axiale, d'accord? Donc la symétrie axiale. Donc pour construire le symétrique du point B, donc نبداو le point B. Donc كيفاش كنعرفوا الطريقه اللي كنشئوا بها la symétrie, le symétrique d'un point. Donc اول حاجه on va construire la droite. خصنا واحد لا droite اللي تكون perpendiculaire sur l'axe de symétrie اللي هو la droite D. D'accord, donc خصنا واحد مستقيم عمودي على D qui passe par B. موراها كنحسبوا la distance من le point B la droite l'axe de symétrie. خصنا تكون عندنا la même distance entre le point de symétrie de B et l'axe. D'accord, donc la méthode. donc هنا كيف كنا نخدموا بالميزوات l'équerre. D'accord, donc هنا انا عندي هنا غير الرابورتور دونك كنخدموا بها ماشي مشكل. دونك خصنا نحددو تكون عندي انغل droite هنا باش ننشأ la perpendiculaire, la droite perpendiculaire. D'accord, نقربو ل B مزيان. Très bien, donc on va tracer la droite. Donc très bien, très bien. دابا عملنا لا droite اللي هي قلنا perpendiculaire. d'accord, دونك هنا عارفين بان عندي une angle droite. d'accord, très bien. دابا خصني نشوف لا distance. d'accord, دونك خصني نحسب لا distance. دونك نستعملو البركار لو كومبا. دونك كنمشي لو بوين ديالي دونك حنا بغينا لا ديستانس ديال بي. تري بيان. دونك هنا عندي هنا لو بوين بي وعندي هنا. تري بيان. دونك فين عندي لو سيميتريك غيكون هو اكزاكتومون هاد لو بوين هذا. داكوغ اللي هو غنسميوه B prime. donc شنو عارفين على هاد لا ديستانس بانهم ايغال. داكوغ تري بيان. دونك هنا يمكن لي نمسح هادشي اللي بقى لي هنايا. تري بيان. دونك بلا ميم ميثود دونك غنمشيو للسي. دونك الطريقه كنمشي ننزل ليكير ديالي باش ننشأ الزاويه القائمه. دونك نفس لا ميثود. دونك نشوفو 90 درجه اكزاكتومون. تري بيان. كناخد المسطره وكنسطرو هنايا تري بيان. ناخدو ليكير دونك لا ميم ميثود. دونك كنمشي هنا كنحدد الدائره ديالي. تري بيان. دونك هو هذا لو بوين. نتاكدوا وي اكزاكتومون. تري بيان. دونك لو بوين سي بريم. دونك هو هذا لو بوين سي بريم. دونك هنا عندي لي ميم ديستانس وهنايا عندي انغل droite. Très bien, donc هذه هي la méthode اللي كنشئوا بها symétrique d'un point par rapport à une droite. D'accord, très bien.
On passe maintenant à l'exercice 4. Donc, on a dans l'exercice 4 MMP un triangle tel que la droite MN parallèle à la droite EF. Déterminer la longueur du segment MN. Donc, on cherche la longueur du segment MN. Donc, la figure هذه وهاد les conditions اللي عندي شنو كيحققوا le théorème de Thalès. Très bien. Donc, شنو كنكتبوا في théorème de Thalès. Donc, on a MNP un triangle tel que la droite MN parallèle à EF. D'accord? Donc, هذه أول حاجة. Et شنو آخر عندنا؟ Et on a donc on a le point E. Donc le point E appartient à quoi? Appartient à la droite MP. Donc on a E appartient à la droite PM. Le point F. Donc F appartient à la droite PN. D'accord? Donc je nous bon. D'après le théorème de Thalès, on a donc شنو عندنا donc كنبداو donc كيكون عندي ثلاثة لي زيغاليتي. très bien. donc دائما باش كنبدا بهاد لو بوين. داكوغ دونك هاد القيم كيبداو بايش بي كاملين. داكوغ تري بيان. دونك هنا كنمشي دونك هنا الا مشيت كنبدا بلا ديستونس الاولى اللي هي بي او. دونك بي او كنبقى في نفس لا دوات. شنو عندي مورا او؟ عندي ام. دونك هنا ام. داكوغ نفس الترتيب. شنو اللي جا في الوسط هنا؟ اف. دونك هنا بي اف. شنو اخر؟ دونك موراها كتجي بي ان. دونك لا ميم شوز هنايا بي ام. دونك هنا بي ان. داكوغ دونك هنا شنو كيبقى لي؟ كيبقاو لي هادو او اف وهنا كتبقى ام ان. تري بيان. دونك هادشي اللي عندنا في لو تيوريم. دونك كيبقى لنا كيفاش نخدمو به. داكوغ دونك عندي لا ريغل هي هادي. حنا اون شيرش كوا؟ اون شيرش ام ان. دونك حنا اون شيرش ام ان لا لونغور ديال ام ان. داكوغ دونك شنو هما لي لونغور اللي عندي هنايا؟ داكوغ كونيو. دونك لي لونغور اللي عارفين القيم ديالهم. دونك نعملو عليهم cercle. داكوغ دونك بإون اوتر كولور. دونك عارفين حنا القيمه ديال بي اف. دونك فين هي بي اف؟ دونك ها هي. دونك حنا عارفين هاد القيمه. عارفين بي ان لان عندي بي اف وعندي اف ان. دونك بي ان شحال غتكون؟ دونك هي 5 بلس 2. دونك اون سي بي ان. دونك عندنا اوسي بي ان. شنو اخر عندي هنا؟ عندي او اف. عندي او اف. دونك يكفي انني نخدم باياش. دونك غنخدم بهاد ليغاليتي اللي عندي هنا. داكوغ تري بيان. Donc alors donc شحال غتكون ام ان؟ دونك هادي شحال غتكون؟ دونك هي بي ان فوا او اف sur بي اف tout simplement. دونك غنعوض. دونك mn est égal. Donc شحال pn؟ قلنا pn هي 5 plus 2. Donc il y a 7 fois ef. Donc ef il y a 3 sur donc pf. Donc pf il y a 5. Donc est égal. Donc 7 fois 3 c'est 21 sur 5. Très bien. Donc هذه هي la valeur ديال mn. دونك نرجعوا لي شوا اللي عطاوني. دونك وي كاينه
Donc il y a 21 sur 5. Très bien. On passe maintenant à l'exercice 5. Alors on a la question A. On a ABC un triangle rectangle en un point A, tel que AB est égal 4 cm et AC est égal 3 cm. Donc غير كنشوفو triangle اللي هو rectangle, d'accord, وكيكونوا عندي deux longueurs connues, واحد la longueur اللي هي inconnue qu'on le cherche, alors directement كنفكروا فين في le théorème de Pythagore, d'accord. Donc شنو نكتبو؟ on a donc ABC un triangle rectangle en ضروري خصنا نحددو en quel point, donc en A. Alors d'après le théorème de Pythagore, on a donc هنايا شنو غتكون l'hypoténuse. donc كنبداو بالhypoténuse. donc هنا هاد لو triangle قلنا rectangle en quoi en A, d'accord. donc شنو هما les deux points اللي كيبقاو من غير A؟ donc هما BC. donc هاد BC غيكون هو اللي كيشكل لي لو كوتي اللي هو l'hypoténuse, d'accord, الوتر. donc كنبداو به. on a BC au carré est égal, donc les deux côtés اللي كيبقاو donc هما AB au carré bien sûr plus AC au carré, d'accord. Très bien, donc là on cherche la longueur de quoi? De BC. donc on va remplacer la longueur AB et la longueur AC les valeurs d'IL. alors donc BC au carré est égal, donc on va remplacer AB par 4, donc 4 bien sûr au carré plus AC il y a 3 au carré, donc BC au carré est égal, donc 4 au carré, 4 fois 4, 6, plus 3 au carré, 3 fois 3, il y a 9. donc BC au carré est égal 25. donc 25 شنو هو le nombre اللي كان le carré كيعطيني 25؟ donc هو 5 au carré. alors donc BC غتكون est égal à combien exactement? à 5. très bien, donc BC il y a 5 cm, donc on met un croix la bonne réponse. Très bien, on passe maintenant à la question. donc elle dit pour la question A. on passe maintenant à la question B. donc pour la question B, on a EFG un triangle rectangle en point G. donc on a le triangle il est rectangle, donc on a angle droit, d'accord. très bien, donc maintenant on va calculer le cosinus de quel angle? FEG. donc FEG, donc là on cherche la valeur ديال هاد l'angle هادي, d'accord. donc là on cherche la valeur ديال هاد l'angle هادي cosinus ديالو, d'accord. donc اول حاجه نحدد شنو هو le côté adjacent و l'hypoténuse. donc l'hypoténuse واضح شنو هو l'hypoténuse هنايا, donc هو le côté opposé à l'angle droit, donc هو EF, d'accord. donc EF هو exactement l'hypoténuse, d'accord. donc le côté adjacent, donc شنو هو le côté اللي هنايا عندي لا سقف الزاوية, donc هو E tout simplement هو EG, d'accord. très bien, donc نطبق القاعدة. donc bien sûr نكتب, donc on a EFG
un triangle rectangle en G, alors donc علاش كنكتبوا هاد لا phrase باش كنعرفوا exactement le triangle rectangle en quel point باش كنحددوا l'hypoténuse. alors donc نكتبوا بهاد la couleur. alors cosinus E G est égal, donc القاعدة دائما هنا le côté adjacent هنايا l'hypoténuse. donc le côté adjacent شنو هو قلنا donc هو EG, donc EG sur EF اللي هي l'hypoténuse. donc tout simplement à remplacer. donc EG شنو هي 8 sur 10. donc دائما ملي تجيو تحسبوا الكوسينوس دائما الرقم اللي خصو يكون في النيميراتور سو يكون بلو بوتي كو لو نومبر اللي كاين في الدينوميناتور. داكوغ علاش؟ لان دائما ليبوتينوس كيكون هو اطول ضلع في لو تريونغل ريكتونغل دائما، وهو دائما كيكون في الدينوميناتور. دونك دائما كتكون هاد القيمه ديالو اللي تحت كبيره من القيمه اللي الفوق، وكيجينا لو كوسينوس ايغال دونك ايغال 0.8. دونك دائما الكوسينوس خصو يكون القيمه ديالو inférieur à 1. donc il a جاكم la valeur supérieure à 1 كتعرف راسك خطيتي. d'accord donc fais attention. donc هنا la bonne réponse شنو هي 0.8 tout simplement. d'accord donc هذه la méthode اللي كنخدموا بها le cosinus et le théorème de Pythagore. très bien. on passe maintenant à l'exercice 6. donc on a voici la figure telle que donc عندي هاد la figure هادي. d'accord le point E est le milieu du segment PN. donc E, le milieu de PN. donc même le naya. donc عندي هنايا E, le milieu de PN. d'accord le point F est le milieu du segment MN. donc هنا عندي le milieu. d'accord le point donc la longueur ou la distance IF donc est égale de 2 cm. d'accord donc là on cherche la longueur du segment PPI. d'accord on cherche la longueur du segment PPI. très bien. alors on va déterminer la longueur du segment PI. d'accord donc شنو كنعرفوا على هاد لي droites هادو. donc هاد لا droite هادي issue de M. donc عندنا le triangle PMN. donc عندنا M passe par le sommet M, donc la droite, et par E le milieu de PN. donc la droite ME شنو كنعيطوا لها. donc هادو les droites remarquables dans un triangle. donc la droite qui passe par le sommet et le milieu de côté opposé au sommet, donc كتسمى une médiane. d'accord متوسط. donc هادو ce sont des médianes. alors هاد les deux médianes اللي عندي PF et ME donc كيتلاقاو. donc le point d'intersection ديالهم هو le point I. donc I شنو غيكون هو le centre de gravité. d'accord donc شنو غنكتبو. donc on a dans le triangle P M N on a les droites M E et PF sont des quoi? Des médianes. donc ce sont des médianes qu'on passe par le sommet et le milieu du côté opposé. alors le point I est le centre de gravité du triangle PMN.
d'eau. Donc, je nous la relation en général donc la distance entre P I est égale 2 tiers, donc 2 sur 3, la distance PF. Donc P I, donc la distance entre le sommet et le centre de gravité est égale 2 tiers. Donc 2 tiers. La distance entre le sommet et le milieu du côté opposé. Donc PF. Très bien. Donc là on cherche la longueur ديال PI. Donc واش عندي la longueur ديال PF؟ Non. Donc ما عندناش. ولكن شنو عارفين على PF؟ Donc PF هو la distance PI plus la distance IF. Donc on remplace هنايا. D'accord? Donc est égal. Donc 2 sur 3. Donc PF غنفرقها شنو هي PI plus IF. Très bien. Donc هنا غنشر. Donc PI est égal. PI est égal. Donc هنا غنعملو le développement. Donc 2 tiers PI plus 2 tiers IF. Très bien. Donc PI شنو هي؟ Donc نحيدو هذه هنا. Alors donc بحال غتحل une équation. D'accord? Donc بحال عندي une équation. Donc المجهول اللي عندي انا l'inconnu هو PI. Donc PI غتبقى في الكوتي ديالها. Donc غتجي عندها هذه. Donc غترجع moins. Donc moins 2 tiers PI est égal 2 tiers IF. Donc PI شنو هي؟ هي 3 sur 3. واو باش نوحد المقام. دونك هنا كنحيد. دونك ملي كنوحدو المقام في une équation on peut éliminer ce dénominateur. دونك شنو غتبقى لي 3 PI moins 2 PI. دونك هي شنو؟ هي PI. دونك PI est égal. دونك هنا شنو بقى لي 2 IF. دونك on remplace IF. ديجا عندي هي شحال 2 سنتيمتر. دو PI est égal 2 fois 2. Donc est égal à 4 cm. Très bien. Donc هذا هو le résultat ديالي. Donc PI est égal à combien? 4 cm. Donc هي في لي شوا اللي عندي. Donc 4 cm. Donc نتلاقاو في الفيديو القادم غنكملو d'autres exercices. بالتوفيق والله يوفقكم.